الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، كوزي mafundi watu wa baba hatu wazazi hatu wanasho hatu wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku wa leo ngamjeda hupesi kabli ya dohum bushiria ni Jumaa Mubarak. Mwenyezi Mungu yarinike khairi ya Jumaa ya lelo, yafirlie ema Islamu ema dhambi boko do yabira ya mfumo ekamgwa benti. Sujet leo sujet muhimu kabisa ya uka wanadamu wengi waelewana na azali wasumani waje warende nayi owakomori inu formation boika yao wandu watuka uzijua nge lazimio wazijua owakomori watuka uzijua nge bidio wazijua garimwambia oni ya ukana ngamwishi yao wandu wajao parao ze dialogue ngamwishi yao owanadamu boika yao ngwamba warende haruma reconciliation hambabi atartibu haupesi au kabanu warabu hamba alkalam akhdhu wa ata donwishi abanyu mjibu haumuishi mfikiri ile swali la mwandu haina mndu ya jabana ndera kensi da sina azali ya tuweneza bira abunge lazimio dia uzise ezajiri hindi o wasawa twanza hadisi da wanazali ile swali la mwandu ile swali la bili azali hapu wa bandhi ya wandu vile handani nimwambia waniza habari zenu apu wa bandhi ya wandu ili hindi waje waribalie sheni utujua eni utujua yode information muhimu ya bidi wakomoriwa ijue pia azalingu hadisi daena owandu wa Muhammad Bakari ikaya Muhammad Bakari woi weimengoni mo wandu wasisadzabo ntiju hatu Muhammad Bakari woi mengoni mo wandu wasisadzabo ntiju hatu yatongeza kwa tihadamu timambiani ukana Dr. Mursi hamba kairi ni ulowa nife shanti na ukaprea ukangamanzo ni tokana ezi atawatihe guti ya damu ya mwanadamu Islamu yabo wudi akanta hifadhi basi azali hadisi daina ndo Muhammad Bakari nzuwani waje wa presente ya ukawa wandu wa reconciliation eshesio shanzuwani wandu wa kubali hadisi daina wanazigumwe wa ula Salim Hafi na wala mndu wa Muhammad Bakari wala mndu wa ukutuzi watanganyihe wabale wandu wadova eshintu wani waonese ukana singaranza reconciliation haprepare wanazigumwe wadunga fazwili homwali inda zila njomba hangu amadasula laki ya zamba ya ukana wanomra haunu usaurewa omraha usaurewa shaba no ndu wajawambikana na mjeri hadisi wanu wandu baikaya usuwa kwa tuelewa iyo wanzu waribehe suwa wafikiana waje warendo wakomori sinema haishiliana na baadhi ya wandu waheserse omandoni wafanyi hama kwa tutaha no na baadhi alima deputy wala madepite suwa wazali suwa wakiki bese kikingena na zigumu ne mameri ngozilo komori yabonga bo wanzo ike no sisi madepite karja kubali siri kubali wanu warivoti washindi watu washinda dans la justice babititi ni wandu wakaushindi wandu ngamuyeleo bo komori ke kamjaka ujua ya ukana et dialogue et réconciliation azali ya itahao inu komplo ya isa ya ifanya daina baadhi ya maadui muoni ya ukana engojo shinda urengeze media presente ya ukana wafanyia reconciliation eke ifanyishiha yabonga wajo hubulia ulelese wende habanga mino wandu wajo huja eketi ngamina
atuwa zamana zinfinga mina wanazinfi bokuno wavulizi za utale wajo ulapia waje ketamba ina ujua rumweze voti ngamjo mnikarali kumepia wajoja himbo mwangoni hapo rawantuani rawamwali rawangazija abungega mwambio ninyi wa Komorinyo tipia na nyima pulani ya Azali nje mdo ambaye namjera hadisi ngari mwambia oni yaukana Azali haisa hadisi daena wandu wa Muhammad Bakari gabo wandu wanambia yaukana hajo hanza bange na wandu indemani ya sambia lo haruma problem wandu wa Muhammad Bakari walema wandu wa sambi shabano shini shangazao do wandu wa mbangu wa usambi Marseille ujo hunda mdu mzima awa ili Paris hunda mdu mzima awa ili kojo ambayo imejia ngabo wado hamba ukana banwandu wanu kweli ngwa wanzawe nsi hatu idevelope banyumu ishiele jimbo la Salimali Amira arumwe sambe ya CCLB yamba ukana emlalaje nyi wandu waikayo kamtina maji kamtujuha madai kamtina mwenji kamtujuha madai kamtina unono kamtujuha madai kamtina amba irwahula kamtujuha madai kamtina msomo kamtujuha madai kamtina mahakama kamtujuha madai shanga mda zao izozo ntipi gena mmanili yetu ya hanyu wa muhirenge mwede wa itafanya jo watende ya wa itafanya jasambiba ya itafanya ja ikililu ya itafanya ja zaliba ya andisa ya itimiziyo boko ekangara nzora mbilanisa kweli ezi passport za tu ziwa opi yari tsona garanti tsona rongori zihundawo wala wale warenge warabu wacha walikeze ngo za hatu ekangara nzora biza kweli ndio namba wandu kana batija mdujo bala foto la mrute na janilo republic ni parti mlona mali ni parti mlona wandu ni parti mlona mapesa mlona district mlona eze mabavu mlona ze izo zonti pia na mjuhe mprepare riwani lienti hatu yabunga mwambio ni aukana enyi wandu wa siasa strategy nda hivi aukazali izo yafanya rumweze asizi yajafanya haruma eze voti referendum ma maire ma député eze betizi zila pia continuer azifanya yabo nyinyi mbaki che yabo ndo Mohamed Bakari ngodi ya sami hula ele fijolila jela mbeta sido Antoine rakubali ndera hadisi shukran jazila amali wato dunga fazwili tasi sisi de mali lorafi wangasi abunga mtuamba sisi watatida wanunga mndona wandu wala tinzuani wala walangwa hula ngwa tambia ngenyi mlohun ikoni kwa tuju wamitamilu kwa tuju ngenyi yinyi wandu wasambi mlo farante mana mtuju wa indira daye haki shabwo jonda wa ili wararuane watana yoti haki zongo bokode zifanyishia uzini haizo nalifanya attention bwa Komori bazali hajipanga daina wandu ya destabilize ezentuziona ina kati ya ntu ya sisi zaha wapariso wandu kadari wandu buga wandu anda destabilize ari wandu ngabwanda parsana jau watu ujua ya ukana mimi fahari wallahi ngamjuo ya ukana ngojo henda jana fundi wangu urakaudhiha mjomba hatu Mwenyezi Mungu ajomrehemu mzee Ibrahim Usufi amba ukana banula ngarjo kana aina shaja shoto heda haina lona muongo jofa kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhil jalal wal ikram aina ma takunu yudrikkum al maut ngeyjo hujiliyo fa aina ma labdu kaya walau kuntum fi burujin mushayyada abunge abatkantana behindi ulawa lelo haumaudu ngazija haumali haunzuani hautikira hubi ngojo hufabo azali jabo hutende ya wahafa yabo mimi fahari ngamjokanga mjo hufabangu question ibaki ngamjo hutende ya ngojo ntende sheka ngofikiru kango bakia wadaona ndo wafikiru kana kuna ula wayabo homa labe mdo fikiru kana kuna ula wayabo ngozo baki bahari ngawe na nyoha uzili ngo ubirili na walimu wa Pemba na Tanzania na hiyo alafuna mrensi babanu Mwenyezi Mungu unegeze mikiro hizo ngamdungu amba kana wandu wanzu amani tawe eyo adabu hojuha mji walala usiku ambangu wa furahiyo upuwe wandu warenge bwana harusi na bibi harusi bahari wa depase 50
shawe wenga wena durada ona wandu mafujari wa uzingiza wadoti mizizi vizidi iyo infraction womdu ya tuste yore malama antalamanta haumzi ha tartibu shughuli shawanda mwarenge wandu wala wende sawa ulio ya facility ja Erdogan endola usahilishe bo imamu shaizo ufanyao ngondo urenge bibi harusi na bwana harusi wende wao wafunge kamtua zo wandu toujours mkasana ngamdodona yemeji ya hatu ne mabavu ya hatu nwana nyasi nabo urenge mikironga ranzo amani yede amani de amani abunge abo wa Komori ni wandu wa siasa ngelazimio nukto hiyo muhifadhi ndo mjue ya ukana azali haisa prepare henda unjili ya maadui wa henti malaba ya henti ngayo muoni halafungu puo bandi ya wandu ile bela bolero henda wambie Facebook haina mdu bala ngwanzo garanti ya ukana amanzo keja mwali mimi ni renge keja nzwa ni mimi dojo renga mtilwamba ukana wala ti wanzuani wala wanzuani paske nyinyi mdo unuka mtonesa ukana wala kwa tumjibiani wala waso mjibiani jwa ndao ngena mndangari yesisi roho nubo shabondiso azalina ngamize ezefamiza hanyu nemiti ya hanyu nenti ya hanyu kamna urongo banga nyina usiku mjokanza mjemse Komori muri mafanye ntumbi ili Komori ngemji kamtona kabo ule mengulo tabani azala isaishilana daino wa Mohamed Bakari wanuoni mteshe yao twe udungo amba ukana ngazija ebanuga zija nzuani wa ulawa ikamtona ka owenji wale hiyo azali ala wa wangazija na azali aba imkazija kema nukole mkomori ya cheki mkazija alafuka hapo wandu kwa subuti wadamba ukana wangazija ngwa ntsiruga wangazija utojona beluna kikina na bando yana mafuja wode watsanganyika daono wandu wenji wanzuani wakadaona yona mumda hubi dobi Salim Hafi eze Jafar Sarkozy ize group hizo zote pia wala wanzuani Gemanu kwa mtuka bakana hazali ngutimbo wandu na ina abantu awonye nyasi wafu wasa warende zile wasaramba karjo pulozito hazamba mzio no mzishi yanyote pia Breti mria juwa ba izo dabo nyide mdoda nyina zali babo mtoko morika bidi mdoda hunuro kapazima ro hamba tijabu ro mshitaki ro fanyeza ngo za lazimu ikakweli ngama bao kweli mtulambo kana wala ti wanzuani izote ambilo azo hata tilemeo Dabtulilie baba nusisi ama mauri ubu atama sisi mauri ubu atama na mtemele vensisi yo jo ubu wogo jo duwa udo fuku wa jausi senta ubu na izoti mwambia kana mteti na no ubu ne chai de beti badali don fode mayinku mdaza mlala ranyiro watro shausi kumlona ba mariage au mlona journée culturelle ndufikiri bala farata ipula ile yivurizwanzuani mndugu wa ono tipi yoti haki wananyanyi wa ulo wafu msijiniwa watatanywa ndio watu kupara wonikiwa la manager uo unozini siwa wada na lele mama yoti haki manyanyi sambi dare ngwari wa mamba irutona mana wo mbaba hanyu wo fundi wanyu wo president hanyu wo chef hanyu wo imam hanyu ndazamlala babona zigume bien sûr watu hao wambati jao abonge nyide mmonao ikanga mjao mndudi babo ngamtukwa babo tukagashi ngaranta haina watu wajikae wandu elewana nge wandu wanyise wende waitondowe shabana basanga bufujari ile uwa wandu utambekana minsi na ujeke mpaka wala katenda wodo pande uona katona bieni ya ukana zila washaka jabo azali ya puseo hamuoni haja harenge baisa maofisie watu shindo hambati jau hawa heza mbabititi alafu endarondo wa imbesili ya mwanahe ya jaika sabana bokana weide de mwana hangu bahe hanomewa hajuabo ngutarumu piye Komori na lukumani agite alwalad almurahab alafiabo wandu wa kutusi wandu watona nongwe ketido tukana wakenaezi shode shiwa wao shakwatu na yukana tijotibo ngeka mimwade tivirite lenzuani bala hombo tele tangalora nuringa vyore Dar es Salaam mala ntojo urongo eluha ntojo abahanu tele tianga miswayo wandu wa Mohamed Bakari wadu tanganya na wanazigume wafazwili watanganya na wanazigume wabelu na kiki wambe yinu de dialogue de réconciliation et Komori anzana handrabo halafu ya bulie Mohamed Bakari ya rejei abo yo puissance lonzwani bawa wo yenga sambi basambi hambanda arna do menye ntena mnayinu
wangamize ngenyi wa sambi ya mtukuzani ya mdelanize ngo mfanyao abonyi wandu siasa ngamjokanga mzijua weke kamjaka uzijua ababa sayinu timwambianizo ya ukana attention mtilale mdo si uhamobwelewa bawani Mwenyezi Mungu jua hizo wandu watata zanizo wandu wabenu hizo ndizo wika yao ikaulazimu iko wandu wazirambuwa ili rijwa ujua izo rendo rafanya wandu wao rekara anzare kakarjanza ngo ambao ngwajo ufanya effet au ngwajo ufanya endini yahusu reconciliation waonese ulemengo ya ukana ekomori sayanzana hamado usikwenda wakangamize nti wambe ukana nti abasakena udo para Republique Fédérale Islamique des Comores shawenda wakawikaza eledina bokondi lo wakahanza yabo upande wongo muhimu ngabo swala la pili nakanza banu au pesi na mbio wa Komori walirambu kwezi wa Komori watukufu haina katondono warongo wangu ambao ya ukana ilema investitori wajohuja ili wajohuja wandu waje wabaliye neema waloniyo ne khairi waloniyo wajeniyo bontijo hatu ngamjibu haupesi le jawabu lino wandu ambao ya ukana lijuanza waje ma investitori waje banutiju ngelazimiyo wandu wa ile ya ukana kanga banjiyao mndoze biro wandu kwa tujua ndo bia utia wandu kwa tujushinda wa uzima kakabati mwenji kakabati maji yabo ilo daba emruto bala mapesa jamba ngonzi ya investisia surtout kakabati mahakama ya ukana katija tendo harango joja untini ya mndongo joja uniwe univunzie unenge mapesa jomeki unenge mapesa jeze banki jo treasury wambe karitu juwe mapesa kabanu yende ndavi yabo ilo daba emruto ka ujambe ngo investise Komori na mkera dhimielewe mbabi hiyo litifanye ndo litijirende cinema na rielewe mbabi hiyo litijirende cinema kwezi bakabati ujoja romanti ijenda ao ya jambe ngo investise ndongo kabati kwezi wa Komori haizo ndio muhimu wandu waelewe ya ukana atongeza watojoja wandu mabayeur de fond wandu wambongo wajua saidie watojoja wasaidia yatongeza azali ngabo wandu wambao hadisi ya mabecha tindo wanasijana unubasi ro baba ro watate wanjilwa ngo watambishi wao hata no basi abujobe kujamba chawa imana udunge wanu amumjibuni inu de passport ya hangu sayinu Said Abdou Fardin ijajuzi edatita inu 2021 ifani wa 4 2021 4 2026 passport hangu ijajuzi ban batikana hamu swafi kwa nama ngwasi hao ntusi par contre ti propose condition ya uka wandu ambao gebidio wandu wasihe singa ndo rambekana ezenogosenge zindawo na hii marche pacifique hamadi namna ndo kuza mbao tipi wandu watimba nayo wa wandu hafa wafunga wandu watu wa wandu muhazini wabulieze violi wafanya wensi hatu ambaye ditona maana wanjia mala honiwo vunza no hiba wadetourner aux mali za wandu yaboko ati tranquille kwa Mwenyezi Mungu aturambi wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatina uzilata kujakana hajanizo ze aya makaoeleziwa makambilazo fa nasita kadhalika al-yawma tunsa basi watukufu abo edatita inuban umoni ti propose ya ukana engarenda oje Komori garendao haina mndende ya wala ale na mndo hata weindo dungo karuma mani foido la dungo urongo weindo la jauta rirengo au ngarisi hao hazima rendera hafe au rivuke wandu wajitole ya risoventi hatu wao wandu hamba
shukran jazila sonti pia shea baki do mfanyo zendongo wena mna zifanyishi hao ya baki dana mna ufanyiza ndongo abunge bo jobjir ikhtilafat bona question za wakati في التوقيت le moment ne كيفية et façon ikaya do wandu wa joka ufanya zenongo aizo watukufu lazima wandu waelewe yakana ngabo wandu watata yao arumeze manifuza hatu ngabo wandu tujuparu tusubutu ndaba hanu watujamba ngabo wandu tusubutu warunguza mndu watusubutu nika mndu mhono watusubutu warenga foto dawana mndu bahari ngwari watujamba wandu daula haki sheleke wasikomora ngabo wandu tujuja watrompe wakana mjiri banu jao hamakri au faria isa ajange misami ulide ajange jao izo ndizo wandu twali yao kenga wene maye nga wene nafasi ya wana ne mndu wenge bidio wane naye wa a'addu lahum mastata'tum min quwwa wa unu wasikini yao de mafundi azali hakazana nguto wandu wa hifa gudu wa wandu ro watatero wa baba raina mndu wakongo wambo tijao mu wandu wa febure tijao mfunge wandu bure tijao hoto wandu muhazini bure tijao utunjia mmenye misi ezi swala za wandu tijao hobulie ze violi zino wandu warendo tobia zino wake kwa hukumu la kwezi izo ndizo wandu ambao basi izo ndizo wandu ambao basi alafu nyima fundika mtu haba sha mrudi mnika azali mvu harengeze mikirongo azali harende wa komori nai azala hibiyo wa komori azala uo wa komori azali guhadayo wa komori azali haina wakati ngudhulumu wa komori wallahi wotinda mi aina mwenzamba bititi haina mwenzamba bititi nambe iraisi ya ingwabo tijubano hamazali nambe emiji wekayao ngwa ingawe mrohi hamazali nambe emru yakazwa zidwa zinchi matina menji hamazali nambe mru yapwa wandushe haku hamazali nambe mru ya dharau notabilite hau emila shikomori hamazali nambe mru julo ukangu wabudu walimu na masahiri hamazali kabati aina mwenzankiru wallahi nga mtu wao kana kabati nambe usiku kwa komori wede hata wangami ya waba kwa tunda mbanku huwa halena mnainu kabati gashi kabati pare kabati mwenje kabati hamazali mduna rambie mwenzakili ni mwambia we mdo ingari mrema hao na nambie mdo ya subutia njia mjini eketwa katwa liswali basi ya kandomba wa mbize namna kadhaa sha katika kufanya msachacha hunu kia tiambe gogo sha akauzia ndongo azali utojamba ngoto unde ntiba ukana experience utango wandu hifaudu amba banwe itide ya wawochi etide wandu wa echa liswali ya paru wa wandu do paru wa wandu iyo ndio amba ngoto urengese iyo ndio amba ngoto urengese bwazali yode emergence wandu wa wandu jodo wa wandu alafomba emanzinda zibizi ndu amba chao abage leo juma Muhammad Hussein madabu dunyoti pia na mtortiro wa Komori sha wallahi tankenga muamini ya ukana o wakana mvu wakana mali wakana akili wakana majeshi wala wafasilma kujamba wewe bazali apo wambo ukakuna ula wangena bako hao ba mimi ngamjoka ngojo lao usubuti kweli ujinike 34000 euros par mois trésor ngwa libao mapesa yao yarenga wandu wale yabo wadasa urivote utoka wawechi urenge polisi na wonti pia kuchina ngwafanya banu wandu amba ukane kenga ona formation ngawe ne ma journal ineze tele zandabo yisu ngezamba umale ekutona ka mwabuba ndu kwa twamfira wao wanakuwa ngotwana kangu twamba ndabo awo wadungu Facebook wadungu wandu wachi ele hotel ya kamili alwatwani na Ethiopia kamdajua kabo wandu wahibiwa ngabo wandu wahibiwa dhahabu inchi kabisa ele hotel ya kamila haruma idara boko inu concerne wanati kamile mek emana wahibiwa dhahabu mtoza mbaya la tele mtoza mbaya haruma watu aneza laziminde
shamrohora mtumwa rabo basi mtumwa za kweli yamwe mtumwa baba wandu walo mwanati yotia wanati yo habari na zali majonali ya habari na zali jeshi dola habari na zali usifaiti hadi na opia wao hulani ya zali mdumtate wa kamili ngemhara usako muri bari ya parambo kana zabarona hatu ulao zabari faina ya ulao tayu aina mdulo ulona mdulo mwade abugutonjiye twashahurwa abo mzatenge bilioni mbahize ngebilioni time ya mbahize ngebilioni wajiro letel ngebilioni mpeshe mapesa ngebilioni zi hazina ndiyo nende na mrongole baola ulo yabo ikajurongoa ngamona umsajaja huu nengege komori utojobe mbahindu reka mzatare kamjomba reka wandu wasaidie emano wandu nyi mlo faransa mjwanga mila hunu mungu hezi unone mindu mfe mato eze prodi borabagaru wasomishana dabokana engo wandu walohula wakana maisha mema rijora mbafia renge mtsango hunu kaza utabanu ubaya ujuta ula wede ujahunu babo hubaya sheka ukana mbana fasi ulindro uyenshindo daono wana ha wanu wajiri msiba na uonale lo hunu Marseille bo wakomori wajiri msiba hunu Marseille ngamtahadharisho mdatu jamba kajaziju haina mzate ulo Marseille ngabo wandu wavaze hijabu ngabo wavayo jao mzate ngo jolela entinu yo hatwari entinu yo hatwari haina ujoshinda kafanya zofanya hata yatawa Marseille banu hau yatawa yenda bavu jindo adi hau evite haina mtu ulona nafasi katawa Marseille banu lelo tambilwa ni mtukufu yanambia ukana wanahanyu waloko leji wendao shioni wojioni waba ngwando watwali balango wando ni kwa riali wajua huleze telefoni wende wado huzale bange wanahanyu walomo lise wanawashe no wanaume hanza watijulwa ngwani kwa udujala riali telefoni neze siri za nambuha no wanatiriko wanzo huleze nyile bato mdu yanzo kubarika zindebeza nyile za hangusha leze nyile za wafua hili inukitani inuti mapuzi yamba yanti ya jao kamri Mwenyezi Mungu bo wakomori majuha matawa bo mji unukoti mji njamba wandu walo wanupia wangamia eze pirizo zinu zijaya wana wakomori eze nyumba za hatu pia zizingizi wani wandu watungo uhuza bange na ntwabiyami halafu yabo nyi watatu hamba eze hiba laona adabu unistengo nono balemba hindu ubeza waja wanjusisa iyo dena mna watatu wanupia wali kutuelo ke mwanaho katina imani ya hao mwanaho katina imani ya hao wewe ngojo amba na ulemba mhogo njenile mwanaho wongo nzo mna telefoni kuna ushindo mnike telefoni au kaurengeri ali watu mnikamba telefoni wene upa mhogo upa majimbi uhulu majaya ya uyelewi ya latakomori uyabalili ya dubiro abo ya ngono wedi ujanga nyiha masardini arumwa mnafuko na bale utoto wajirudo liba wodo au hulemba nyumba ulibe mahakume bo bakiyo jao kamkaradi mafanya tasio baike msoma barini hunu mriambe ngudingwe mwanahe ikihamba ngodo likoli yatunda hau yafanya usiku yamba bane mwanangu usome yanda yatunda yaona esitwabya zijirio banu babanu ribiro moshio nirione namna ezenongo zilijo zinongo izo ndiro ezenyuba zanyu pia zizingizwa ni mao ngamonao haina usiku ngabatungo ufumwa mkomori bo wakomori mndugo tuamba education sheka hule lendo alhalalu bayyinun walharamu bayyin ekahule lendo mwanangu somo daina wandu wayi nguyenshida ina wandu wayi abo bainge hule lendo abo ngabo problem ekamdu mwenza akili lelo emwana ngamkoda mina bo masihu sholi koli ngedaina washenzi ngamuna wandu nguvuriswa lebange na iso garendo rale dasina ma colleague ngana le damine ma copine ngarenda warumwa mnasware wandi ngwazina oido ulo mradi ngoni waeche so zina mbavi so namna mdum so fanya jao mwanangu hai kutuona kaendo kwa mafiti utuliti kise utuliti wana mawe weti uvere kibimda kina esprit uvere bana keza barwa fa siri sana bo honje kenga we na maye traze mwana ha ufanye hijri mtraze utijikana yanu malezi ide malezi yale lwandro oyafanya jao enje mado huhifadhi
ekenga we haba hanu ujo wishie adhana yoti sawa nekenga abantu tojo shi adhana ekango yenshida honi lilo karibu na disco yoti sawa nekango yenshida honi lilo karibu na msihiri ekango yenshida honi lilo karibu na mpira yoti sawa nekengo yenshida honi lilo karibu na maktaba na library yo antu yakubali na kubali ututana tikubali yabo ngasina problem haina usikutusha kana bafuma mutu mkomori haina usikutusha namba obukomori ngabo yafuma ezabari kartuju kutujua alikatujua ujua ndo cha Mwenyezi Mungu jorehemu wana hatu ya wahaulie ya wahifadhi na muombe dua na ruombe dua wana hatu embe winu na ruombe dua wana hatu wana mrenge mitango yinu basi ngamtuko yesha mitango mrenge lifunvuta wale Dubai mrenge lifunvuta mnafanjana na nado waya nado kausa mratu wana hanyu kwa tina telefoni ngwajoni kwazo ni mahuza banki ngwajoni kwazo ni wafiraji ngwajoni kwazo ni walevi bamrengeri yali hao mzia kama kwa jana wamba ndo bao jeu éducatif ngena ordinateur ngena tele ngena jabuto abiki katura nge telemateka ya do ndo azina no msajaja au ya huli ya telefoni ya mwisho ya ibona arubende ni banu mtata womboshi uno we ateletina ikaji usoma halafia bongo jo tiba be se ujitoa yankilwa mbe kama nto S Galaxy tata minga mantene kia tous mtazanguli ba 700 €. Alafu ngo Galaxy ya abo mwezi wende mtazanguli njaro mu mtsango edawo haba bala jumba wokuba inge haisange na mahami goshenda kana kusubutia se komori bakana hunda doli prane kare mani mshipa baba hodi namna yo izo pia ngela zimi wa rozi juu endo bujoni ka telefoni haraka ba endo bujoni ka jini haraka endo bujoni ka BNN na nemati endo bujoni ka siri mapesa na ule siri ya nabuhaira endo bujoni ka real na ule tiriko ya Messi we ya jaru pari amdatangu duo wewe undarani ntanungo la ulumoko igoba japi yabo na mandinate emajava yale je yani le stoma imenye hasibabu kongoza nyama za mafura zibula no waya zibula gardino na majimbi ukana unika ndu nsino parto kana telefone kanga mlilo mzaze uwe daroni uo yode namna ruko mparani deli daroni ilo wacho zabari odo asomese mwana ubo mzaze putain oda ubo mzaze tindawe mais maman mais tu comprends pas mais maman mais non odo byatso dolikoli yele bana mokana mtazo wana harumwe mahala bokonga bo problemu eke mwanangu yenshi karibu na bibliothèque yenshi karibu na likoli yenshi karibu na msihiri izo zote sawa nekangu yenshi karibu ya sali ya disco kangu yenshi karibu ya tereta ya watambalia kwa uzale banke nene iyo wabaze pare na twabia boko chia taola enda ndwa yoro mumzinga ola taola re bombe ola taola fungwa ola juzila la operizo ale ndevo alhamdulillah wanta fanya halal na bala ngokutobuza banke ulala mna kanto de kamtawa kwezi watukufu ashe tisa wa mahala ni utipi Malaysia menye hashake tisa wa mahala ni hosi pia na rikiradhiri elewe bai mdukubali ya ukana ngami mwade njo utaha nendena zihiri wa mahala ni pia kuti sawa ngabo washiza mipaka ngabo mahala boko ngabo udiro haku ngabo miji exemple intime owandu waswaliyo haku Marseille owandu ovayando haku Marseille do walezi shana rangali o shababi e jeunesse e mahala bafuma owandu wenjidawa e mahala balo wandu wanjalo pirizondawa e mahala balo izopia mduzi bimisi wano problem yari undra dokana mtukubali ukana kwa problemu bana mwanashi wangu wakana akaonyeshi bana samba tazema wanaho bo mjiju wanu wanungo jojokana malezi ulele wanaho yendo msirini aje sha ijokiria bire bala yao ni majira assalamu alaykum eta babire mdu bala ndanza yare meyo la mradi bali inje ulo mbafuni ule asibonti ngegedeni wanyanya ari wakanda ndo le kefsi badi we utuka utakana ko jombe tawa bobu fari ba manzo ni re memna ramu wo ba wo enda ni balance iko fare tawa ba vuli ba manzo ni fanye cha ba wo enda huzuka janere ya imbabia homsi yo ndi yoramba o yoni yoramba o naritunde mndu yatambe ukana ngamba kata mamengo minani o baba sawanu
ngona mahengo minane ngabonda oro mluka wabeba ngona mahengo minane kabati subita sikomori yatijenda asimshipa iho akaka hundu mnada mwangu liswa parake ijwa uridi uheba po place ni hao. Mon frère, la porte, s'il te plaît. Ah, je l'ai pas conseillé. Mon frère, la porte. Je l'ai pas conseillé, désolé. Shukran. Ah, c'est fait. Bas, haizo gela simuyo haina mndu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya juu ya ukana wana inu amana wewe ngojo ule landro wana uswadi ufanyeza ngo bakodo za lazimu shange bidio rire Mwenyezi Mungu hataratibu rifanyeza lazimu iyo de jofai ra si huni ra maudu tsakiyama uka awala dun salih dan lahu bange sikitisha mruanzo entia hahe yatulishia kwa wana wa entia hahe pia ngwa mahalani walo msomo wa hazi wa mihono hazi za mihono zongozo tipia zilogo ntijuban rijihunda uka son tipia aina mrugo samba uonge prison wafungwa wa ulawa woja uja aina mrulona hamune entia hifu ya tambia na tobia malizo abonge ngaruano bwana haina mrungu wano enamna ya elewao haina mrungu wano enamna ya joshinda yabo ritiranti zedua za uomba beze ngozi zidi haku eni atuelewa hata mpaka lelo ka umsajaja uli yoban wayazali wayaringa madhalimu wasaidia o wadhulumio na monema waziri na monema da Hussein mahakama aliyo na monema procureur wa hai o wandu hafa kabati mahakama o wafunga wandu buri kabati mahakama o waviolewa kabati mahakama nurizo ntipa kabati mahakama shango aribanu wala wa destabiliser destabilisation ya henti yoni de moyens di sarandi 2018 katwa referendum wa ndisongo wa mihono eze asizi mwambanga mfanyao mone za wadani mone za ilarifu mone za alimu haji mjabo ze voti mu wandu wa Medina mu wa Faisalina mutina Salimu mu wa Hamadaгаzo mu wandu tipia ngina mreti utolamba kana ndo ngwanzo destabiliser nyide mjwao izo marenda nyide mjwao izo mdendao nyide mjwao izo manzo mrende abunge abona mmone kanga mukaza nao shasisi aundami ngamjo ya ukana insha Allah taala enti hatu ngarjo irenga bi idhnillahi alkarim mriyati leje baina rogo za lepe namna inu wala Mwenyezi Mungu haisangu anzo yarinike taufike kamwa benze haina mnduna bezo ajukanza yambe yafikiriza ajuka hanza ekari wana ritowe madui yo fierté ya hatu ekari wana ritowe dhuluma yo fierté ya hatu sha o arendese na yi wangu ajijuao hauka emiyo ya hauka itimakini kawajua kawa wandu wafubure wafungu wandu bure wadhulumu wandu watu wandu muhazini sisi ramba karina uranti mbwana yinu paka rihunda nele daula ya haki ya uadilifu na uaminifu mriati hadalo ya ukana na ranzane wandu wajoja wa investise wenzi juba kawana uja mdu yao tanke wandu da wanu kabati garanti kabati amani wenzi juba enda si opposition enda si daula haki no wajokaza lida wana beluna kiki kamsiso zaha o imireti ya joja abo ya wadufanya msajaja wambangwa mnikana na magonzi na wana buzi na mbatede muhida shasingali ele wao wandu wanzo wasaidie wandu de amani de lapitali de zozonti pia mamba mwandi sapete Dubai ata mnafuko uo kairenge mrede kwangali watichinda hubira rane mnapete Dubai wa mafiti kigo wa matajiri watoto wa hiwa pashia wandu kamtona haya ukandu pia walengo watuenda Dar es Salaam adu aringo mapesa huwa komori Senegal adu aringo mapesa huwa komori mrudi mmadu nguyi honga modo mwadu wambete mrudi mmadu nguyi honga modo mwadu wambete nge Allahu ala wa alam Mwenyezi Mungu uode ujuo timtahadharishani ezazali ya ukana ngwendo muoni daina Muhammad Bakari nwando hae mhimu hausambiati he dunia ni tena she eshi wazao do wasambi no wamba kwa tuji wanizo azali ya rendao na ritambewe waloko mori ngenyi mlobonze belu tu wanja hama ukangu juo ya ukana ezembi warirenda ya subuti ambe wanukana na mfanyizi testa mazahani izo rizijwa uka wazima nani ide mjo urawandu hito izo pia kwa tuzi wono wangulo mihono kabati mahakama au waviolewa kabati mahakama shangu watu mbo kana garanzuri destabiliser garanzuri fanyeja garanzuri fanyeja
Ingeti sijadi bidii madagazo shanda kuntushinda mwanashe wangu tunda ulawa ya febure ama bombo ya magari zikiwangu mtotunda ya ulawa ya febure shabi ekenja muwani ekenja mtowani wallahi Mwenyezi Mungu nge wangu mlindoni wasadaqa Allah idh yaqul wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq yawma imamu ejumani mahatu ibuda bidomo biyani ntitoto waruho bure bazo Mwenyezi Mungu aziharamisha ومن قتل مظلوما ونياسي وولا وهذلوم أي وجورالو هيزو فقد جعلنا لوليه سلطان وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أو جتوارو هي بداية هي طول ونزرو زانو يزونجي زو halalizi tolo au kanyide matowaro nyide mafunga wandu nyide mandibio wandu abo mndu yanjia mndoni hasibabu paha yalifunga bure fa kaifa mwanadamu Islamu utorengwa ende yafungwa bure mruhanji ya mrona sababu paha yalifunga basi nge mwanadamu Islamu waabudu Mwenyezi Mungu yarengwa yafungwa bure au yafe bure wende madwandibu wandu anuaja shay iyo normali perturber namna yom trouble haukana muwa wandu wafuka mti tranquille kanyina iftirabati nafsiya ma palpite permanent harara ya daima ibanu tsingulo eba ukatunza eba wanuja aribanu bajanduka aribanu bajamajevi aribanu bajamduko kutuwa mdahwini aribanu bajamdu mjomba tu ya dukarbo daula haki aribanu bajana zijana tao aribanu wababa mercenaire aribanu bajaja ngamjonjo wadaru huo amitsula lahu nilo bambe se wanu waju amanjoni pashem na miyare woni sebo ntini pashem katikata katila ni sebo ntini chanjoni pashem na moto wakati ntina urambula ewo uhayatinda uviu na nyimmono kanga wanro wenda uhemi ndo arumu ule mengo Canada Erdogan pia ngwazungulia wewe mnati mtiti akaubidike nguswalizo kamtuona mtuliona kwa balanja msirini emwono lele ntikudi wale wazingara mjomba hatu wa mfungu bure Mohamed Abdul Hamid ntikudi kuna mtu anaenda wewe wandu mjini udara wandu upo wandu sheho maskini mano tablo wa Komori maskini emba juba irengwa irohoro emba mharuma irendo ashali haikaza hamba bantu yokaja timpisha ni bama elemli shande corona inubo baizanruma jomba baizanruma baba na mtulilia bamje ifanyeke corona ila ngammonao bo wa baba skini mwembe hemu Said Hassan Said Hashim yamba endaza hubayinu siya huifatiha enda hafosi kwa Mwenyezi Mungu yahanza shaka jafa bahambi yazali ukati jao umwe haenshi shujaa muhtaram hafuna sheo mbede ndugu ya mwanadamu shishe ufe sheo shango ishi mdhalilifu jo ufe jaza hadulu muwaru hatsoa wakomori nokaja undo azala rida muwahafu kolene la arifi hamba yinu ya hangu da mina azali zinu alama shaba anuge bidio muyelewe zinu alama Mwenyezi Mungu amnikanizo na mzelewe attention ni wandu mambanga manza mje mdelezere ndaru ma dialogue unumra hawa isawarelwa azali yafanyo sinema shaisa jipanga ya ukana daini grupu ya Mohamed Bakari wanzao haina zofanya nusambia lawe yati paro joreje mimi personnellement ntina besoin ya ukana wareje mri yakabala atufanya tanongo rumwenti hatu mimi ntipuru mri yakabala yatufanya ndongo ya reje harumwenti akara hawe gender intinongo zohanya indongo zanti ilona problemu na mnanti wekayo kwa lazima ya nshindu kekuta jipanga ranti meleza benge ujaban kamina 100,000 dion amanzo emanda hangu batike mkomori jotambi hamaja umwenje emijipi yange jotina maji kamutulamba maji mwana mtijofanya rabo mtijofavushe yapo na mulemba maji numyele wacha wasaya mimi ngamre tore mahakama niraze wanu pia wanu makorompi mavoka wanu pia majuji wanu pia wanu wa ajabu mahakama daya olahibi rina bahibi
ya hizo mahiba nge hizo za hibaru mweseme kimajua kama pesa mada yao shati mwambia ni rugo nzima hautimizi ili jambo jumani ekeshe funge serieux na mndegeli kalima ilo basi dezaho wandoa maja kono ne maja mnanas na mndegeli kalima ilo mundrenti ekeshe ge serieux wallahi kabati ulotini ko subita fanya betizi ekamimi mzee wa hana mtu subuti na renga enero dobi mna haramu ya jo subuti ya mbengure ngo enero yao kwa jamba mjuma hao shekeshe fungu ngo miliari wasomwe mzee abo walonti ngo jorengeze milioni o adunga ngo jorengeze bilie o adunga ngo jorengeze centaine iyo de namna yitiliyo ekale lo mndungu bubini ko mrupanya ambe ndo hidro carburo dara masema pesa shauti ya taruma mali tuti ya taruma valizi ndo tufikiri wa utoka urenga mali shati ya ruma basa shemdo afikiri hizo zinkudu au ya mafenesi urengera mapesa la uyabali wenda zaho ngemga mfikiriyo ministri ngo tukofanya awazo alitumnika milioni wananga mdogo mna 10 milioni wahe uloti na mdogo mna 5 milioni abayo yadunga mdogo mna 3 milioni iyo de namna zero silio aba ministre de la justice mnike 3 millions ola yanga mise mwana wandu ola hibaja haya abo procureur mnike mna 2 millions et juge mnike mna 1000 iyo de namna zero ko silio aizo watukufu arkira di Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala roje kana inuti haki emani yomsaja jawo wandu wao wandu wafungwa wandu torture wao duka emadama na wawatendeza wajibi wao ngwa uradhi wao wadunga walonsini mao ngwafanya zitobia mizinu شنسأل الله العظيم في هذه الساعة الجابة ذنبا إلا غفرت ولا هم إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمته اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسعهم ودخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دار وازواجا خيرا من اللهم ان كانوا محسبات الزين باحسان وان كانوا مسيفه تجاوز وسيء اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم انصر المظلومين في جزر الخمار اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم دمر أعداءنا وأعداء الدين اللهم دبر أمورنا ودمر العادين اللهم دبر أمورنا ودمر العادين ها نحن دعوناك في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة المبارك وفي هذه ساعة الإجابة يسر أمورنا ولا تعسر يسر أمورنا ولا تعسر فرحنا به